गोटे गाँव जड़े लोक थिला। लोकटीर बहुत जमीबाड़ी थिला, किंतु से अलसुआ हेइथिबारु दुख भोगुथिला। दिने ता स्त्री ताकु नेई जने बाबांको पाखकु गला। बाबा ताकु गोटे मंत्र देले आउ कहिले एई मंत्र जपिबा मात्रके गोटे राक्षस प्रकट हब, आउ तोर जहा भी इच्छा हब से सबु पूर्ण करिवो। लोकटी घरे आसी पहुंची मंत्र जप कला। ओं हें क्लीं ब्रह्म राक्षसाय बिचे, ओं हें क्लीं स्लिंग ब्रह्म राक्षसाय बिचे, ओं हें क्लीं स्लिंग ब्रह्म राक्षसाय बिचे, ओं हें क्लीं ब्रह्म राक्षसाय बिचे, ओं हें क्लीं स्लिंग ब्रह्म राक्षसाय बिचे। कौन हैला कुह मालिके? ता माने बाबांक कथा सत? हाँ तांको कथा सत। तू आज मो चाकर तो? हाँ मालिके मु चाकर, आपण जहा कहिबे मु सबु करिबी, हेले मोर गोटिए शर्त अछि। शर्त? हाँ शर्त। तोर पुणे की शर्त? सुन, जेउ पर्यंत तुमे मते काम देउथिब मु काम करूथिबी, गोटे परे गोटे काम बराद करिवो मु करी चलीथिबी, किंतु काम केबे बंद करिवनी। माने जो दिन मते काम न देई पारिबो बा काम बंद करी दब, मु सेई दिन तुमको मारिकी खाई जीबी। मते शीघ्र कुह मु की काम करिबी। कुह। सुनु तू गोटे काम कर, तू जाई मो बिल रे धान फळै दे। एइडा को बड़ कथा। अरे जा आगो सेतिक जाई करी सार। अच्छा हो। राक्षस किंतु ता कामरे जाई लागी पड़िला। चाहू चाहू खाली पड़िथिबा जमी शस्य श्यामला हेगला। राक्षस मन खुशी रे चलिला ता मालिक पाखकु। मालिके मालिके। कौन हैला? आपणक काम हेगला मालिके। माने धान फळी गला? हाँ मालिके। अरे ये इते शीघ्र काम सारी देला? ता माने तो याकु याठू अधिक कष्ट काम दबाकू पड़िबो। कौन भाबुच मालिके? मते या पड़र काम कौन कुह? तू गोटे काम कर, तू बिलकु जिबु, धान काटिबु, ताको अमल करिबु, तापरे ताको आनी मो बाड़ी रे गधा करिबु। दैट मालिके तमे भी ना एते सहज काम कौन कहूछ? किछि कष्ट काम कुह। तू आगो एते की करी सार, तापरे कहिबी। नाम नबुरे पुओ, धान को काटिबु, बीड़ा बांधिबु, घर को आनिबु, बेंगेला पकेइबु, तापरे पाळकुटा को सेथिरु अलगा करी बाड़ी रे आनी धान गदेइबु। एते सहज काम भाबिचो नाई? लोकटा मने मने भारी खुशी हला जे राक्षस को से गोटे खूब कष्ट काम देइछि, किंतु ताकू जणा नथिला जे राक्षस हाथ बुलेई आनिले काम शेष। एथर भी राक्षस सेया कला। सहजरे मालिक घरे नहीं धान अमल करी गदेई देला। लोकटी घरे नथिबारु ता स्त्री को भेटिला राक्षस, आउ ताकू जणेई देला जे काम सरी जाइछि बोली मालिकंकु कहिदब। लोकटा आसी घरे पहुंचिबा परे
ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଲୋକଟା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ହେଲା ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? କାନ୍ଦିବିନି ତ ଆଉ କଣ କରିବି? ଏଥର ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ମାନେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ କାମ ନ ଦିଏ ସେ ମତେ ମାରିକି ଖାଇଯିବ। ତାହେଲେ ତାକୁ କାମ ଦଉନ। କି କାମ ଆଉ ଦେବି? ବିଲରେ ଧାନ ଫଳେଇବାକୁ କହିଲି, ଫଳେଇ ଦେଲା। ସେ ଧାନକୁ ଅମଳ କରିବାକୁ କହିଲି, ସେତିକ ବି କରିଦେଲା। ୟାଠୁ କଷ୍ଟ କାମ ଆଉ କଣ ଅଛି? କୋଉ କାମ ଆଉ ଦେବି? ଚୁପ୍ କର, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଲ ତମେ। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କାମ ଦଉଛି। ତୁ କାମ ଦବୁ? ହଁ ମୁଁ ଦେବି। ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ଏବେ ଏଠିକି ଡାକ। ଏ ଚୁଟି ନେଇ ସେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ତମକୁ ଯେତିକି କାମ କହୁଛି ତମେ ସେତିକି କର। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠିକି ଡାକ। ଓଂ ହିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ଲିଂ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସାୟ ବିଚେ। ଓଂ ହିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ଲିଂ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସାୟ ବିଚେ। ଓଂ ହିଂ କ୍ଲିଂ ସ୍ଲିଂ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସାୟ ବିଚେ। ମାଲିକେ କିଛି କାମ ଦିଅ। ହେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମାଲିକ ନୁହେଁ, ଏଥରକ ମୁଁ କାମ ଦଉଛି। ଏଇ ନେ। ଏଇ ଯୋଉ ବଙ୍କା ଚୁଟିଟା ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି। ୟାକୁ ସିଧା କରିକି ଆଣେ। এইটা পুনি গোটে কথা। ଯା ଯା, ସିଧା କରିକି ନେଇକି ଆ। ତମେ ତାକୁ ଏ କି କାମ ଦେଲ? ସିଏ ତ ଆଗରୁ କେତେ ବଡ ବଡ କାମ କରିଛି। ଆରେ ଇଏ ତା ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଅପେକ୍ଷା କର। କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ଯେମିତି 12 ବର୍ଷ ଫୁଙ୍କ ନଳୀ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ରଖିଲେ ସିଧା ହୁଏନି ନା, ସେମିତି କାହାର ବି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚୁଟି କେବେ ହେଲେ ବି ସିଧା ହୁଏନି। ହେଲା? ସତରେ? ହଁ। ସତକୁ ସତ ରାକ୍ଷସ ଚୁଟିଟିକୁ ସିଧା କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଦୌ ହେଇପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ରାକ୍ଷସ ମାଲିକକୁ ଲୁଚିକି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇଲା।